अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। कराची के लिए बड़ा मालियाती पैकेज आएगा, वफाक और सिंध हुकूमत में ताउन होगा, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मसाइल हल होंगे। इमरान खान की जानिब से कराची बहाली पैकेज के ऐलान के बाद ये उम्मीद बन रही थी, लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान जो बयानात सामने आए उनके बाद ये उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही है। बजाय इस बहस के कि कराची के कौन से प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद पहले शुरू होना चाहिए, इस बात पर बहस चल रही है कि जिस रकम का ऐलान हुआ 1100 अरब, इसमें से सूबा कितने हिस्सा डाल रहा है और वफाक कितना हिस्सा डाल रहा है। जो हैरान कुन बात इसलिए भी है कि 1100 अरब रुपए के पैकेज के ऐलान होने के बाद भी अगर इस बात पर तनाज़ा मौजूद है कि वफाक और सिंध का हिस्सा कितना कितना है, तो फिर इस मंसूबे पर अमल दरामद कब और कैसे शुरू होगा। यह तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कराची में यह ऐलान किया कि 1100 अरब रुपए के इस पैकेज में से 800 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत दे रही है। जिसके बाद गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर सामने आए और बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए उन्होंने दावा किया कि इस पैकेज का 62% वफाक और जबकि बाकी हिस्सा जो है 38% वो सिंध हुकूमत देगी। लेकिन तनाज़ा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कराची पैकेज की तफसीलात पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया और ये कहा कि सिंध हुकूमत पहले ही 802 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर चुकी है, जिसमें वफाकी हुकूमत के साथ मुशावरत के दौरान तब्दीली हुई और तय पाया कि अब हम 760 अरब रुपए जो हैं वो देंगे और वफाक 362 अरब रुपए देगा, जिसमें K4 मंसूबे की फंडिंग भी शामिल है। और वफाक 103 अरब रुपए PSDP के जरिए 3 साल में खर्च करेगा, बकाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खर्च होंगे। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए, इस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट। अगर सूबाई सिंध 800 बिलियन रुपीस खर्च कर रहा है और वफाकी हुकूमत हमें मैच करते हैं या डबल करते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का क्लिप था और उसमें वो ये कह रहे हैं कि 1100 में से 800 अरब रुपए तो सूबा दे रहा है, तो वफाक को सिर्फ 300 अरब दे रहा है। 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी। ये नहीं होगा कि हक़ाइक़ को मस करके बताया जाए और हम खामोश रहें। परसेंटेज असद उमर साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है कि 62% शायद वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझता हूँ वो गलत है। जो मेरे पास नंबर्स हैं 1100 अरब में से 362 अरब रुपए जो है वो वफाक कंट्रीब्यूट करेगा और तकरीबन कोई 750 अरब जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगा। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर शिबली फराज ने दावा किया कि वफाकी हुकूमत 730 अरब रुपए से ज्यादा का हिस्सा कराची के पैकेज में डालेगी और सिंध हुकूमत कंफ्यूजन फैला रही है। ये पैसे उनको दे नहीं सकते थे बिकॉज सच्ची बात है कि हमारा एतबार नहीं है। कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने। ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई जिसको हम K4 के नाम से जानते हैं वो 46 अरब रुपए का उस पर खर्चा आएगा। कराची सर्कुलर रेलवेज पे 300 अरब रुपए का खर्चा आएगा। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है 131 अरब रुपए का। ग्रीन लाइन BRT 5 अरब रुपए। अब सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े मंसूबे के ऐलान से पहले क्या ये बात तय नहीं की गई कि कौन कितना हिस्सा देगा? बाकायदा क्या तहरीरी तौर पर यह नहीं तय किया गया? हैरान कुन मामला है। क्या इस मामले को सियासत की नज़र किया जा रहा है या फिर वफाक और सिंध के दरमियान मौक़िफ़ पर इख्तिलाफ है? अहम बात यह कि वफाक और सिंध दोनों की जानिब से कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की लागत जो 300 अरब रुपए है वो शामिल की गई है। असद उमर के बकौल सिंध हुकूमत ने KCR मंसूबे के लिए दरख्वास्त दी है, लेकिन रेलवे वफाक की जिम्मेदारी है और शायद इसीलिए यह तनाज़ा खड़ा हो रहा है कि दोनों अतराफ से एक ही मंसूबे की रकम शामिल की जा रही है। वो जो KCR के पैसे हैं वो आ रहे हैं बाय वे ऑफ ए लोन फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट। इट इज़ पार्ट ऑफ CPEC और CPEC का वो हिस्सा बना था जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी उस ज़माने में 2016 में कि इसको CPEC का हिस्सा बनाया जाए और गालिबन दिसंबर 2016 में उसको CPEC का हिस्सा बनाया गया था। तो वो लाइबिलिटी सिंध गवर्नमेंट की है। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट कहती है वो लाइबिलिटी वो लोग ले रहे हैं तो वो क्लैरिफाई कर दें। इसका लोन तो हम पे करेंगे। मुकम्मल विफाक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से यह अपील भी की गई है कि बैरिया टाउन अराजी केस में वसूल की गई रकम में से 155 अरब रुपए विफाक को कराची पैकेज के लिए दिए जाएं। इन पैसों की दावेदार जो है वो सिंध हुकूमत भी है। यह भी एक और तनाज़ा होगा। अब विफाक और सिंध में किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्योंकि अवाम को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कौन कितने पैसे देगा। उनको मसाइल के हल की उम्मीद है। क्या ये उम्मीद पूरी होगी, इस पर तफसीली बात करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सूबाई वजीर सईद गनी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे।
गवर्नर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये क्या वजह है कि जैसी पैकेज का ऐलान हुआ 1100 अरब रुपए, सिंध हुकूमत कुछ और क्लेम कर रही है, विफाकी हुकूमत कुछ और क्लेम कर रही है। अब आपसे ये सुनना चाहेंगे कि विफाकी हुकूमत ने कितना कमिट किया है, कि 1100 अरब में से कितना हिस्सा होगा विफाकी हुकूमत का? देखें, ये मेरा ख्याल है बहस खत्म हो जानी चाहिए। कल असद उमर ने बड़ी डिटेल में सारा कुछ बता दिया, असद उमर ने कल कुछ बड़ी डिटेल में। ठीक। उसमें 62% वफाक का हिस्सा है फंडिंग में, और 38% सिंध हुकूमत का हिस्सा है। ठीक। तो बस इतना ही है। अगर कोई ज्यादा बात कर रहा है कि उसने 800 अरब उन्होंने देने हैं, तो वो बेशक दे दें, तो मतलब वफाक कम कर लेगा हिस्सा। ठीक है। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है ना, ये तो आपको कल बड़ी डिटेल में असद उमर ने बता दिया था जी। जो इसमें खुशाइन चीज है, जो पॉजिटिव एंगल है, वो ये है कि इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर इस पे दे आर ऑन वन पेज। ठीक। और वो उसमें एक चीज ये भी कर रहे हैं कि इसको जैसे एनसीसीओसी के तौर से सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह जमा हुए, तमाम उसके अंदर जो इदारे हैं वो उसमें जमा हुए, और सब ने भरपूर मेहनत के साथ एक डायरेक्शन में जोर लगाया। वो एक कामयाब मॉडल था। ठीक। उसी मॉडल को रेप्लिकेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो जब ये हो जाएगा इंशाल्लाह, तो ये लोगों को जल्द इसका एहसास शुरू हो जाएगा कि कराची वाला जो मामला है ये एक सीरियस एफर्ट है और ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। ठीक है। अच्छा गवर्नर साहब, इसमें कंफ्यूजन तो कहीं नहीं है। असद उमर साहब ने बिल्कुल कल बड़ा तफसील में सब कुछ कहा, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 62% जो है 660 अरब के करीब जो है वो विफाक का हिस्सा है, बाकी सूबों का हिस्सा है। सूबा कुछ और क्लेम कर रहा है, बिलावल भुट्टो साहब 800 अरब का कह रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी पर क्लैरिटी नहीं है, अल्लाह करे कि बिल्कुल एनसीओसी ने जितनी कामयाबी से कोविड को मैनेज किया, बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई दो राय नहीं है, सब 100% क्लियर है। किसी ने बिलावल भुट्टो को मेरा ख्याल है गलत इंफॉर्मेशन दी है, वो उनके लोगों को चाहिए कि उसको करेक्ट करें। मैं आपको बिल्कुल ये मुसद्दिका इत्तला आपको दे रहा हूँ कि वफाक का 62% हिस्सा है 1.1 ट्रिलियन के अंदर, और सूबे का 38%। ठीक है। अच्छा गवर्नर साहब, ये जो कराची सर्कुलर रेलवे है 300 अरब का वो प्रोजेक्ट है, सिंध हुकूमत तो उससे जोड़ रही है सी पैक से। क्या ये भी विफाकी हुकूमत का जो 62% है उसमें ये कराची सर्कुलर रेलवे भी शामिल है? जी, कराची पर सर्कुलर रेलवे भी शामिल है। ठीक है। और ये बताइएगा कि एनसीओसी की तर्ज पर जिस तरह आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह कोऑर्डिनेशन होगी, तो एडमिनिस्ट्रेटर का तो कराची का ऐलान कर दिया गया है, क्या उससे साइड पे उसमें ऐसी कोई कमेटी अभी बननी है जिसमें आप होंगे, सीएम साहब होंगे, इदारों के लोग भी शामिल होंगे? कमेटी तो बन गई है उसकी, एक कमेटी है जो उसको मॉनिटर करेगी। अच्छा। और एक कमेटी है जिसको एग्जीक्यूशन कमेटी उसके साथ होगी। इसमें एक कमेटी जो बननी है जिसको हम जो सिटीजन उसमें शामिल करेंगे, जो एक्सपर्टीज हैं लोगों की, इंजीनियर्स हैं उसके अंदर, और आर्किटेक्चर्स हैं उसके अंदर, डिजाइनर्स हैं, टाउन प्लानर्स हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल हम एक कमेटी ऐसी बनाएंगे जो इनको एडवाइस करे। ठीक है। और सर ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर पे क्या कोई आपसे गवर्नर सिंध से या जो आपकी इत्तेहादी जमात है उनसे कोई मुशावरत हुई थी? उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेटर पे सबसे मुशावरत हुई थी, बिल्कुल मुशावरत के बाद एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं और सबकी मुशावरत की इसमें शामिल है। ठीक है। गवर्नर सिंह साहब, जाहिर बात है कि कराची के मसाइल जो हैं वो नए नहीं हैं, और मतलब पिछले 30-35 सालों से जिस तरह से शहर में हुआ तो आसान काम नहीं होगा, लेकिन क्या आप ये इंश्योर करवा सकते हैं कि माजी में जिस तरह के ऐलानात किए गए या इकदामात लिए गए उससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, और कराची के अवाम जो हैं वो बिल्कुल विद इन मंथ्स उनको फील होना शुरू हो जाएगा, मंसूबे जो हैं पूरे होना शुरू हो जाएंगे, और सबसे अहम बात कि कोई सियासत नहीं होगी ना आपकी जानिब से, ना उनकी जानिब से, ना MQM की जानिब से? कोशिश तो यही है कि कोई सियासत ना हो। आपके 4-5 सवालों के जवाब मैंने सिर्फ इसलिए नहीं दिए कि उसमें सियासत शामिल हो जाएगी। ठीक। आपने नोट भी किया होगा कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ आपके उन सवालों को जिनसे कोई डिफरेंस पैदा हो या फिर उस जवाब के बाद दर जवाब शुरू हो। लिहाजा दोनों तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए कि बुर्दबारी का मुजाहरा किया जाए। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इसमें हो नहीं सकती। दुनिया बहुत तेज है, अब सबको नजर आता है, सोशल मीडिया पे पता लग जाता है कौन क्या काम कर रहा है।
झंडा लगाने या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इमरान इस्माइल साहब, इस वक्त जो कराची की सिचुएशन है, जारी बात है कि खान साहब वहाँ पे गए, आर्मी चीफ साहब गए, शहबाज शरीफ साहब भी गए, पूरे मुल्क का मीडिया भी जो है बिल्कुल अटेंशन वहाँ पे थी। अब ये प्लान आ चुका है जिसका क्रेडिट बिल्कुल आपको भी जाना चाहिए, आपने भी काफ़ी मेहनत की, सीएम सिंध साहब ने भी उसके लिए मेहनत की, लेकिन जो कराची के हालात रहे हैं उसमें आपके लिए भी ज़रूरी है। जारी बात है आप तो बड़े एहतियात से हमेशा करते हैं, लेकिन आज भी बड़े एहतियात से बातें कर रहे हैं, लेकिन हर जानिब से एहतियात होना चाहिए। लेकिन आज पीपल्स पार्टी के आप कल के बयानात उठा के देख लें या आज के उठा के देख लें तो उससे मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ चुका है कि थोड़ी सी आप मज़ीद उनसे मुशावरत करें कि बात जो है वो बिगड़ने की तरफ ना जाए और संभलने की तरफ जाए अब कराची में। जी, हमारी डेली बेसिस पे उनसे मुशावरत हो रही है। जो कमेटी बनी है कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसकी हफ्ते में 2 दफ़ा मीटिंग्स हो रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, वो बिल्कुल प्रॉपर अपने तरीके से चल रही है। जो सियासी बयानात हैं वो दोनों तरफ से इज्तनाब होना चाहिए। इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे पहले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई। जो कराची का पैकेज है उसमें कुछ कन्फ्यूजन है। असद उमर साहब ये कह रहे हैं, बल्कि अभी इमरान इस्माइल साहब ने भी ये कहा है कि 62% तकरीबन 660 अरब रुपए जो हैं 1100 अरब के पैकेज में वो वफाक देगी, बाकी 38% जो है वो सिंध गवर्नमेंट देगी। लेकिन बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि तकरीबन 800 अरब रुपए तो हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं इस पैकेज में 1100 में से। तो थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन अगर दूर हो जाए, क्योंकि जी सईद गनी साहब। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई सच कंफ्यूजन इसलिए नहीं है। अगर आप चीफ मिनिस्टर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के विजिट से कोई 2 रोज पहले की थी, ठीक, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि कराची में हम कौन कौन से पैकेजेस पर काम कर रहे हैं। तो उसमें जो है और उन्होंने स्कीम्स भी जो हैं वो दी थी साथ में, ठीक, जो प्रोजेक्ट जिन पर काम होना है। ठीक है जी जी, वो प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने बताए थे कि कौन कौन से हैं। तो अगर वो फहरिस्त आपके ज़रूर जो रिपोर्टर होंगे उनके पास दी होगी, उनके पास होगी, आप देखें तो वो पहले मौजूद है। उसके बाद फिर उसके अगले दिन बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने तस्करा किया है कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने कराची के लिए ख़ास तौर पर कई मंसूबों पर काम शुरू किया है और वो मंसूबे काफ़ी एडवांस स्टेज पर हैं और उसकी लागत तकरीबन 800 अरब रुपए है। अच्छा, हम उस दिन भी कह रहे थे कि हमें तो ये नहीं पता कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कराची के लिए वो है क्या और उसमें वो क्या अनाउंस करना चाहते हैं। नाम से मशावरत की गई, उस वक्त में आपको बात बता रहा हूँ। ये ठीक, तो हमारे तो इल्म नहीं था कि ये मंसूबे भी इसमें शामिल हैं कि नहीं है। हमें तो प्राइम मिनिस्टर के आने से 1 रोज कबल शाम को पता चला या रात को पता चला कि कौन कौन से मंसूबे इसमें शामिल है। तो वो तमाम मंसूबे जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किए थे उसके अंदर शामिल थे। अच्छा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतनी डिस्प्यूट पैदा करने की भी बात है। ये कोई मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, रिकॉर्ड है, उसको ना वो डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। बिलावल साहब की इस बात को तो वो पकड़ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 800 अरब का है और उसको उन्होंने डिस्प्यूटेड बना दिया, लेकिन बिलावल साहब ने फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो कुछ दिया जा रहा है उसको वेलकम भी किया। ठीक, और उसके साथ साथ उन्होंने सूबा सिंध के दीगर इलाकों में जो लोग बारिशों से मुतासिर हुए हैं उनकी इमदाद की बात भी की। तो मेरा ख्याल है बिलावल साहब का भी अगर वो पूरा सुन रहे तो वो तो बड़ा पॉजिटिव उन्होंने ठीक। अच्छा, इसमें सईद गनी साहब बिल्कुल इमरान इस्माइल साहब ने भी काफ़ी पॉजिटिव बातें की और उन्होंने कहा कि मैं आपके सवालों का जवाब भी मतलब दरमियान में रह के दे रहा हूँ कि कुछ उससे कंट्रोवर्सी ना पैदा हो, क्योंकि हम अभी चाहते हैं कि मिलकर अब कराची की जो है खिदमत कर सकें। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने जो किया, स्पेशली हफ्ते 2 हफ्ते में वज़ीर आज़म साहब आए, उन्होंने पैकेज का ऐलान भी किया। क्या आप अभी सेटिस्फाइड हैं कि जितना विफाक को करना चाहिए था विफाक अभी कर रहा है और आइंदा भी करेगा, और आर यू होपफुल मतलब ये जो 1100 अरब के पैकेज का ऐलान हो गया और जिस तरह से चीज़ तो इसमें
اگر تھوڑا سا سوال اگر ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ آواز بیچ میں بریک ہو گئی تھی آپ کی، تو میں پورا نہیں سن سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سعید غنی صاحب، کتنے آپ مطمئن ہیں جو بھی وفاق نے پچھلے ہفتے 2 ہفتے میں ایفرٹس کی، وزیر اعظم صاحب آئے، 1100 ارب کا پیکج، چلے آپ نے جتنے دیے اس پہ جتنے دیے وہ اگر بحث سائڈ پہ بھی رکھ دیں، لیکن کتنا سگنیفیکنٹ ہے کراچی کے لیے اور کتنے ہوپ فل ہیں کہ آگے جا کر اس میں کوئی وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹیک اوور نہیں کر رہی ہیں جس طرح سے ہمیشہ ہوتا ہے، آپ ان پر الزام لگائیں وہ آپ پر الزام لگائیں؟ ہوپ، از دیر اے ہوپ؟ دیکھیں، ایک تو سیدھی بات ہے کہ اگر اتنی خطیر رقم کراچی میں اگلے 3-4 برسوں میں ڈیولپمنٹ کی پروجیکٹ پر خرچ ہوتی ہے تو فرق تو سے پڑے گا نا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی ان کاموں کے بعد کراچی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے تو وہ شاید درست نہیں ہوگا۔ مسائل میں کمی ضرور آئے گی، جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ٹرانسپورٹ کے بڑے منصوبے ہیں، KCR کی اس میں بات کی گئی ہے، 2 BRT لائنز کی بات ہے، تیسری کمپلیشن کے قریب ہے، تو ٹرانسپورٹ کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں کو بہتر ملنا شروع ہو جائے گی۔ نالوں کی صفائی، اس کے اوپر انکروچمنٹ ریموو کرنے کی بات ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ڈرینیج کا ایشو ہے وہ نسبتاً بہت بہتر ہو جائے گا۔ سیوریج اور پانی کی لائنوں کی ریہیبلیٹیشن کا پروجیکٹ اس میں شامل ہے تو اس سے وہ فرق بہت پڑے گا۔ لیکن جو ورلڈ بینک کی جانب سے ایک کراچی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی بنائی گئی تھی، اس کے تناظر میں دیکھیں تو یہ منصوبے اس کو سامنے رکھ کر ہی بنائے گئے تھے جو سندھ حکومت نے بنائے تھے، لیکن وہ کافی نہیں تھے۔ اس میں $10 ارب کی بات کی گئی ہے اور یہ جو منصوبے ہیں یہ تھوڑا سا شاید اس سے ابھی کم ہے۔ اچھا، تو اس میں ہمیں مزید اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال امید اچھی ہے، چیزیں بہتر ہوں گی اس سے، اور اللہ کرے کہ ہم جس طرح سوچ رہے ہیں چیزوں کو آگے لے جائیں اسی طرح ہم آگے بڑھا لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سعید غنی صاحب، تو ایجوکیشن کی بات کر لیں، آج فیصلہ ہو چکا ہے تو یہی فیصلہ ظاہری بات ہے سندھ میں بھی اسی طرح امپلیمنٹ ہوگا۔ کتنا مشکل فیصلہ تھا کووڈ کے بعد، مطلب اب اسکولوں کو کھولنا اور SOPs کو اب انشور کروانا ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر معاملات بگڑتے ہیں تو پھر ریویو بھی کرنا ہوگا اس ڈیسیجن کو آگے، تو کس طرح SOPs کو انشور کروائیں گے امپلیمنٹ کرنے؟ بالکل بڑا ڈفیکلٹ ہے ہمارے لیے اور ہوگا یقیناً، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 6-7 مہینوں میں دیکھا ہو کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میچور ہیں، ہم ان کو بھی نہیں سمجھا سکے کہ SOPs پہ آپ نے کس طرح عمل درآمد کرنا ہے، اور اکثر ہم نے شاید بہت بے احتیاطی برتی ہے اس میں۔ خود اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور کرونا میں ہم بہت زیادہ متاثر ممالک میں شامل نہیں ہیں، لیکن جہاں بچوں کی بات ہے وہاں یقیناً ہمیں کچھ ایکسٹراڈنری اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو SOPs ڈیولپ کی ہیں وہ تو بہت ہی بہتر ہیں، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن ہمارے لیے اس سے بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، ابھی بھی جو ہمارے پاس فیڈ بیک آ رہا ہے، ٹھیک ہے، والدین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسکول کھل جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ کئی والدین ایسے ہیں جو اب بھی تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہیں کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجیں۔ تو دیکھیں اور اس کا کیا نکلتا ہے طریقہ کار، خاص طور پہ جو چھوٹے پرائیویٹ اسکول ہیں یا جو ہمارے رورل ایریاز میں سرکاری اسکول ہیں، وہاں پہ ہمیں بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور یہ جب جیسے اسکول شروع ہوں گے اور SOPs کی جو عمل درآمد شروع کریں گے تو جو اس کے راستے میں حائل مشکلات ہیں وہ بھی سامنے آتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے سعید غنی صاحب، مختصراً اگر یہ بھی بتائے گا یکساں نظام تعلیم جو ہے نصاب امپلیمنٹ کرنا، اس پہ بھی شفقت محمود صاحب پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مشاورت تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اس پر سندھ گورنمنٹ کی کیا ٹیک ہے؟ 2021 مارچ تک جو ہے یہ اگر اس میں ڈسکس کروں، دیکھیں ہمارا اس کو تھوڑا سا اعتراض ہے کچھ چیزوں پر، اور آج جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی شفقت صاحب نے اس بات کو اس کا اظہار کیا کہ باقی صوبوں نے تو اس پہ بتا دیا ہے، لیکن صوبہ سندھ کو اس پر ابھی بھی اعتراضات ہیں۔ تو وہ آنا چاہتے ہیں اگلے ہفتے یا اسی ہفتے کے اینڈ میں کراچی، تو آئیں گے تو ہم ان سے بات کریں گے، لیکن چونکہ 2006 کا جو ایک بنا تھا اس پر بھی ایک نیشنل کیریکولم بنا تھا، تو اس میں اس کی بنیاد پر یہ پھر جب 18 ترمیم کے بعد ڈیولپ ہوا تو اسی پر تمام صوبوں نے اپنا جو تھا وہ کیریکولم ڈیولپ کیا تھا۔ لیکن صوبائی حکومت نے، سندھ نے خاص طور پہ اس میں کافی لیڈ رول پلے کیا، اور ہم نے اس پہ کافی بہتری لائی ہے، اور اس میں بہت ایکسپرٹس جو ہم نے ان سے رائے لی اور اس کو بہتر کیا ہے۔ تو اس وقت تمام صوبوں کے مقابلے میں سندھ نے کیریکولم ڈیولپمنٹ پر بہت کام کیا ہے، تو ہمارے بہت ساری چیزیں باقی صوبوں سے بہتر ہیں۔
ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر پورے ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی طرح کا نصاب ہونا چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام صوبوں کا جو موجودہ نصاب ہے اس کو دیکھیں، اور اگر کسی صوبے کا نصاب کسی اور دیگر کے مقابلے میں بہتر ہے تو پھر ہم اسی کو اڈاپٹ کر لیں یا شیئر کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر صوبے کا ایک سندھ کا تمام ملک پہ کر دیں، لیکن اگر سندھ نے کسی ایک آدھ سبجیکٹ میں بہتر کام کیا ہے تو وہ تمام صوبے اڈاپٹ کر لیں. اگر پنجاب نے کہیں بہتر کیا ہوگا تو وہ بھی اڈاپٹ کر لیں. اگر اس طرح مل کے تو ایک بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس میں بات کریں گے. ٹھیک. سعید غنی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کووڈ کی جو سچویشن ہے، شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر تعلیم وہ ہمیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے کیونکہ فیصلہ وفاقی حکومت کر چکی ہے 15 ستمبر سے مرحلہ وار تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھلیں گے، اس پر مزید تفصیلی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. گو کہ پاکستان میں کرونا وبا کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوا، لیکن خوش قسمتی حکومت کی مناسب فیصلہ سازی اور عوام کے بھرپور تعاون کے باعث اب اس وبا کا زور تقریباً ٹوٹ چکا ہے اور حالات بہتری کی جانب گامزن ہے، جس کا ایک ثبوت آج پھر ملا جب حکومت نے ایک مشکل لیکن اہم فیصلہ کیا جو کہ ملک کے تعلیمی اداروں کی بندش کے خاتمے کا ہے. شعبہ تعلیم ہی وہ پہلا سیکٹر تھا جس کو پاکستان میں 26 فروری کو سامنے آنے والے کورونا کیس کے بعد فوری بند کر دیا گیا. تو آج تقریباً 6 مہینے بعد یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ 15 ستمبر سے تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولا جائے گا. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا. 9ویں 10ویں کی کلاسز کالج اور جامعات 15 ستمبر سے اور 6ٹھی سے 8ویں کی کلاسز جو ہیں وہ 23 ستمبر سے، جبکہ پری پرائمری اور پرائمری کلاسز جو ہیں وہ 30 ستمبر سے کھلیں گی، اور ان تعلیمی اداروں میں ووکیشنل ادارے اور مدارس بھی شامل ہیں. وفاقی وزیر تعلیم کے بقول یہ مشکل مرحلہ ہے اور 15 ستمبر کے بعد حالات کا بغور جائزہ لیا جائے گا تاکہ اس مجوزہ پلان کے تحت آگے جو ہے وہ بڑھا جا سکے. کہ 15 سپٹمبر کو ساری یونیورسٹیز، سارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے اور 9ویں اور 10ویں کلاس جو ہے وہ اس کا اجرا ہو جائے گا اور اس کو کھولنے کی اجازت ہوگی. اس کے بعد 7 دنوں کے بعد 23 سپٹمبر کو دوبارہ جائزہ لینے کے بعد جو 6ویں سے 7ویں 8ویں کلاس ہے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسکول میں آ سکیں اور ایک ان کے لیے بھی کھول دیا جائے گا. اور آخری 30 سپٹمبر کو پرائمری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے. یعنی کہ 15 دن کے عرصے میں اگر حالات ٹھیک رہے، جو انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ ہوں گے، لیکن ہم بڑے بغور جائزہ لینے کے بعد یہ سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو کھول دیں گے. پاکستان میں اس عالمی وبا کے کیسز میں اگرچہ کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن خطرہ بہرحال ابھی بھی برقرار ہے اور احتیاط نہ کرنے کی صورت میں اس کے بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے. اور اسی اندیشے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے تعلیمی سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے SOPs بھی مرتب کی ہیں جس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا. وہ SOPs کیا ہیں، اس کی تفصیل وزیر صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کچھ یوں بتائی. کلاس کے کمرے میں 40 بچہ عام حالات میں بیٹھتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم 2 شفٹوں میں یا 2 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیں. 20 بچے ایک دن آئیں اور 20 بچے اگلے دن آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ حد الوسع کوشش ہو کہ ان کے درمیان جہاں بچے بیٹھے ہیں ایک فاصلہ مینٹین ہو، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ جو پہلا قدم ہے یہ لے لیا ہو. ماسک کا لازم طور پہ کیا جائے، بچوں کو سمجھائیں بھی، ان کو اس کی اہمیت بھی بتائیں، اور اسکول کی انتظامیہ سے، کالج کی انتظامیہ سے کوآپریٹ بھی کریں، کیونکہ ان کو ہدایت ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے اداروں میں اس چیز کا اطلاق کرنا ہے. تعلیمی اداروں کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس قسم کی سمٹم کی اسکرین اور جہاں ممکن ہو وہاں ٹیمپریچر چیک کیا جائے تاکہ بیمار بچے یا بیمار نوجوان جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں نہ آئیں. حکومت کا یہ فیصلہ جتنا اہم اور ضروری تھا، وہیں اس فیصلے کے لیے حکومت دباؤ کا شکار بھی تھی، اور اس فیصلے کے بعد حکومت پر دباؤ برقرار ہے. نجی تعلیمی ادارے مرحلہ وار اسکولوں کی بندش ختم کرنے کے مخالف ہیں، جن کے بقول اسکولوں کو مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ ملک میں تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کی کوششوں کو روکنے کی ایک سازش ہے. نجی تعلیمی ادارے اس سے متعلق جو ہے یونیسکو اور دیگر عالمی اداروں کی رپورٹس کا سہارا بھی لے رہے ہیں، جن کے مطابق چھوٹے بچوں کے لیے تعلیم کی فراہمی میں مسلسل رکاوٹ ان کی ذہنی صلاحیت میں کمی کا باعث جو ہے وہ بن سکتی ہے.
دنیا کے جو ماہرین ہیں، ماہرین تعلیم ہے اور ماہرین صحت ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو مزید اسکول سے باہر نہ رکھا جائے. پلے گروپ سے لے کر یونیورسٹی لیول تک تمام تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے. مرحلہ وار کے بجائے بلا تفریق تمام کلاسز میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا جائے. ہم یہ بات نہیں کہتے کہ ہم اس او پی پہ عمل نہیں چاہتے، ہم اس او پی پہ عمل چاہتے ہیں. 2600 تعلیمی ادارے پاکستان کے اندر بند ہو چکے ہیں، تو ان تعلیمی اداروں کو ان کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے تاکہ یہ اپنی زندگی اثر نو شروع کر سکے. حکومت اور تعلیمی اداروں کے علاوہ اس معاملے میں تیسرے فریق بچوں کے والدین ہیں، جنہوں نے بڑی بات سے گفتگو کرتے ہوئے اس فیصلے پر جو ہے وہ ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا. ہم تو بینگ پیرنٹس بالکل کمفرٹیبل نہیں ہیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، کیونکہ جس طرح سے ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی گئیں مالز میں، بازاروں میں اور ہر جگہ پر ایس او پیز کے ساتھ کھلنے کی باتیں ہوئیں، اور پھر ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایس او پیز پر عمل درآمد ہو رہا ہے، تو اسکولوں میں کون سی ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہوگا. پاکستان پیرنٹس کی طرف سے مجھے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ایک درخواست ہے. اسکولس جو ابھی کھولے جا رہے ہیں دیٹ از ریئلی اناپروپریٹ. پیرنٹس کو ان دا لوپ رکھا نہیں گیا. بہت اچھی بات ہے، پہلے بھی بہت خرچ ہو چکا ہے پڑھائی کا، تو ضرور کھلنا چاہیے. تو اس میں گزارش صرف یہ تھی کہ ایس او پیز فالو کیسے ہوں گی، جو یہ آفس اسٹینڈرڈ آفس پروسیجر بتا رہے ہیں وہ کیسے فالو ہوگا. جو وہ بچے اسکول جاتے ہیں بس میں یا ویگن میں وین میں، وہ ظاہر اتنے کلوز بیٹھتے ہیں کہ وہ پاسبل نہیں ہے 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خاص طور پہ ٹین ایجرس بھی یا چھوٹے بچے بھی، یہ تو مطلب ماسک وغیرہ کیسے پہنیں گے؟ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کا تبدیل بھی ہو سکتا ہے ان کا ماسک، وہ اور زیادہ ڈینجرس بات ہے. تو حکومت کا یہ فیصلہ دیر آئے درست آیت کے مترادف ہے یا ابھی بھی یہ فیصلہ جلد بازی اور دباؤ میں کیا شاید کیا گیا؟ ملک بھر کے تعلیمی اداروں کو ان ایس او پیز کا پابند کیسے بنایا جائے گا اور کون ان پر عمل درآمد کا ذمہ دار ہوگا؟ بات کریں گے وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. شفقت محمود صاحب، پہلے تو اچھا فیصلہ ہے، اس پہ ملا جلا رد عمل بھی آئے گا. ایک طرف یہ فیصلہ ضروری بھی تھا، لیکن دوسری جانب ابھی بھی وی آر ناٹ شور، خدا نہ خواستہ اگر سیکنڈ ویو آ جاتی ہے، اچانک سے سرج ہو جاتا ہے، یقینی طور پر دباؤ میں ہوں گے آپ خود بھی، کیونکہ ایک بڑی ذمہ داری آپ لے رہے ہیں کہ سکولز جو ہیں کھل رہے ہیں، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. ایس او پیز پر کیسے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا؟ دیکھیں عادل، پہلی تو بات یہ ہے کہ اسکولوں کو بند کرنا آسان ہے، لیکن ان حالات میں اسکولوں کو کھولنا مشکل تھا. اور یہ 6 ماہ جو ہیں ان میں بڑی تعلیم کا حرج ہوا. لیکن ہم نے جب کھولنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور جو گورنمنٹ نے اقدامات کیے اس کی وجہ سے جو انفیکشن کی کمی ہوئی، ڈیتھس کی کمی ہوئی، تو اس سے ہمیں حوصلہ ملا. اور پھر ہم نے بہت ساری مشاورت بھی کی، مختلف انسٹیٹیوشن سے مشاورت کی، منسٹری آف ہیلتھ نے سارے صوبوں سے مشاورت کی اور ہیلتھ کے سارے اسٹیٹسٹکس دیکھے، گلوبل ٹرینڈز دیکھے، علاقائی ٹرینڈز دیکھے، اور ساری چیزیں، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے یہ ذمہ داری لینا کہ جی آپ کھول دیں اسکول اور انسٹیٹیوشنز اور اس کے بعد کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، تو آسان نہیں ہے. لیکن بچوں کا اتنا تعلیم کا حرج ہو چکا تھا کہ یہ فیصلہ کرنا بھی ضروری تھا، کبھی نہ کبھی تو کھولنے تھے. تو اس کو کھولنے کے لیے پھر ہم نے مختلف مشاورتیں کی، ایس او پیز بنائے، یعنی کہ ایک پوری ہدایت نامہ جو تھا وہ بنایا گیا، اور وہ ہدایت نامہ جو ہے وہ صوبوں سے بھی شیئر کیا گیا، سب سے کیا گیا. اور اس کے 3 بنیادی نکات ہیں، باقی تو بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر، لیکن 3 بنیادی نکات ہیں. پہلا تو یہ کہ بچوں کے لیے ماسک پہننا جو ہے وہ ضروری ہے. اب ضروری نہیں کہ وہ سرجیکل ماسک ہو، وہ کوئی بھی ماسک ہو سکتی ہے، وہ گھر میں ایک کپڑے سے لے کے بھی بنائی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ دھاگا لگا کے اور رسی لگا کے لگائی جا سکتی ہے. بٹ یعنی کہ گھر میں بھی بن سکتی ہے، 2 بن جائیں تو ایک کو دھو لیا جائے روز اور دوسرے کو پہن لیا جائے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف کوئی سرجیکل ماسک یا N95 ایسی کوئی چیز ہو. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو
बच्चे जो हैं उनके हाथ जहाँ तक मुमकिन हो हाथ धुलाने का बंदोबस्त किया जाए। सैनिटाइज तो बड़ी महंगी चीज है, लेकिन कम से कम हाथ धोने का जो है बंदोबस्त है, कोई साबुन कोई इस किस्म का हाथ धोने का बंदोबस्त हो। और तीसरा ये कि जो क्लास के अंदर झमघट्टा है ना, ये जो इकट्ठे बैठना है, इसको कम किया जाए। और इसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि 2 सेक्शन बना दिए जाएं बड़ी क्लासेस के। तो छोटी क्लास है उसको तो डेंसिटी कम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बड़ी क्लासें हैं उनके 2 सेक्शन बना दिए जाएं और उनको एक दिन एक सेक्शन आए, दूसरा दिन दूसरा सेक्शन आए और 6 दिन स्कूल चले और उसमें हो। बाकी जो सीनियर क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे वहाँ पे हैं वो अडल्ट्स हैं, उनको समझ है, वो अपना मास्क भी पहनेंगे, अपना ख्याल भी करेंगे और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जमघटा भी या डेंसिटी को कम करने का भी पूरा इंतजाम करेंगे। ठीक। अच्छा शफकत साहब, इसमें जो आपने बात की, ये SOPs जो हैं ये बज़ाहिर तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जो स्पेशली प्राइवेट इदारे हैं जो कि इस हक में भी नहीं है कि मरहलावार खोला जाए, वो तो कह रहे हैं कि जी जनाब आप फ़ौरन खोलें, लेकिन अब क्लासेस को 2 में डिवाइड करना, फिर मास्क और फिर हाथ धुलवाना, ये जो सारे SOPs हैं इसको कैसे इंश्योर करवाया जाएगा, स्पेशली प्रोविंशियल लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर? क्या इसके लिए कोई बॉडी वगैरह आपने बनाई है, इसको मॉनिटर करेंगे? हफ्ता 2 हफ्ते अगर हालात बेहतर ना हुए तो डिसीजन पे गौर भी किया जा सकता है? फिर देखिए, फेडरल लेवल पे तो एक बहुत बड़ा अदारा है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जो कि सारे मुल्क के जो भी हालात हैं, जो टेस्टिंग होगी, जो इन्फेक्शन की बातचीत होगी, वो उस पर नज़र रखेंगे। लेकिन मुकामी सतह पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये हमने रिक्वेस्ट की है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके जरिए बहुत ही बारीक बीनी से स्कूलों पे नज़र रखें और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम, कमी, डिफिकल्टी आती है तो उसके पर फौरन एक्शन लिया जाए। और मेरा ख्याल है कि अगर क्योंकि देखें जितने भी अभी तक फैसले हुकूमत ने किए हैं कोविड के बेहतरी के बाद, उसमें से सबसे मुश्किल फैसला ये स्कूल वाला, बिल्कुल, और सबसे मुश्किल फैसला ये है और इसलिए इसके ऊपर अमल दरामद तभी यकीनी हो सकता है जब सूबाई हुकूमतें अपने डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, एजुकेशन ऑफिसर्स के जरिए इंश्योर करें कि SOPs पे अमल दरामद हो रहा है। और मैं ये अर्ज करता चलूँ कि अगर कोई स्कूल SOPs पे अमल दरामद नहीं करेगा तो हुकूमत जो है वो उसको ये हक होगा कि वो स्कूल को बंद कर दे। ठीक। अच्छा, इसमें शफकत साहब एक तो बाकी अगर देखा जाए तो कोविड के मामले में 1-2 सूबे जो थे बहुत सारी चीज़ों में वो ऑन बोर्ड नहीं थे, फैसला विफाक कर लेता था, सूबा अलग से कर लेता था। लेकिन कम से कम अगर तालीम की बात की जाए, जो स्पेशली आपके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की आप मीटिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे ये देखा गया कि तकरीबन पूरा मुल्क जो है वो एक पेज पर है और उसका बिल्कुल फ़ायदा और वो भी होगा। तो इस पर आप बताइएगा कि इसमें बिल्कुल हमें सियासत और वो चीज़ें भी नहीं नज़र आई, बाकी चीज़ों में क्यों ऐसा नहीं हो सकता? देखिए जी, मैं पहले ये बताऊं कि हमने क्या किया। हमने जो इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी उसको बाकायदा किया, उसमें हमने मुशावरत का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं किया, थ्रू आउट हम मुशावरत करते रहे। आज भी जो फैसले किए हैं वो मुशावरत से किए हैं, सारे सूबों ने उस पर हाँ की उनके। इसलिए हमने तो मुशावरत का अमल किसी स्टेज पे भी नहीं छोड़ा। बड़े बड़े फैसले किए, बंद करने के फैसले भी बहुत बड़ा फैसला था। उसके बाद इम्तिहानात का फैसला जिसमें हमने 40 लाख बच्चों को प्रमोट किया, वो भी मुश्तरका फैसला किया। उसके बाद मजीद जो बंद करने का फैसला वो भी इकट्ठा किया और अब ये जो फैसला है ये भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस मामले में तो मेरा ख्याल है कि कभी कोई डिसेंट नहीं हुआ और मैं तो ये समझता हूँ कि मुशावरत अच्छी चीज़ है। हम कोशिश करते रहते हैं और इंशाल्लाह मुशावरत से ही सारे मामला हल होंगे। ठीक। अच्छा, इसमें शफकत साहब इस पर आखिरी सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपसे यकसा निसाब तालीम पे भी करना है। अभी 15 सितंबर से मरहलावार स्कूल्स और फिर कॉलेजेस और ये सारी चीज़ें तो खुल रही हैं, लेकिन इसमें कौन सी ऐसा स्टेज आएगा कि जहाँ पर आप ये फैसला अगर अल्लाह करे सही साबित हो जाए और कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन सही साबित हो या गलत साबित हो, लेकिन आपने रिव्यू उसको करना है, 2-3 हफ्ते बाद करना है, महीने बाद करना है, क्या आपने उसका कोई टाइम पीरियड है कि थोड़ा सा रिविजिट करें और रीअसेस करें चीज़ों को?
روز کرنا ہے عادل, ایک دن نہیں, روز کرنا ہے. اور روز جو ٹیسٹنگ ہے اس کے فگرز آئیں گے, روز انفارمیشن آئے گی, اور ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھا جائے گا. اور اگر کہیں ہمیں شک پڑا کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں, کہیں ہمیں لگا کہ یہاں پہ اس اسکول میں انفیکشن کوئی ہو رہی ہے, تو وہ اسکول کو بند, مائکرو لاک ڈاؤن وہاں پہ کر دیا جائے گا, کہیں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں کوئی ہم 15 دن مہینے کا انتظار نہیں کریں گے, یہ روزمرہ کی بنیاد پہ ہوگا. ٹھیک. اچھا سر, یکساں نصاب تعلیم کافی اس پر ڈیبیٹ وغیرہ ہو چکی ہے, ہو بھی رہی ہے, اس پہ تھوڑی سی اگر کلیئرٹیز ہمارے ناظرین سامعین کے لیے کہ کیا گورنمنٹ کا پلان کیا ہے, کیونکہ میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ 2021 مارچ یا شاید ستمبر مہینے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ اس کے بعد جو ہے میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ اردو ہو جائے گا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن آپ سے سننا چاہیں گے کہ ایک تو اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ہم کر رہے ہیں, کیا پی ٹی آئی کا یہ منشور تھا, اس سے فائدہ کیا ہوگا, اور یہ کب تک پائپ لائن میں ہوگا, اور کیا صوبے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہوں گے اس فیصلے میں بھی؟ دیکھیں, آپ نے اتنے سوال کر دیے, اس کے لیے تو 1 گھنٹہ چاہیے اور میرے پاس 5 منٹ ہے, تو اس لیے میں تو آپ کو مختصر جواب دوں گا. اور مختصر جواب یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ مشاورتی عمل تھا. جس طرح آپ کو مشاورت نظر آئی کووڈ کے معاملات میں, اس طرح ہی نصاب جو ہے وہ بھی مشاورت سے بنا ہے, اور اس کے اندر ہم نے بہت سارے بنیادی فیصلے کیے ہیں, اور یہ نصاب ایسا ہے جو کہ سارے پاکستان کے سارے اسکولوں پہ نافذ ہوگا. اور یہ ہم نے ایک بڑی لمبی ایکسرسائز کی, انٹرنیشنل نصاب بھی دیکھے, اپنے ملک کے بہترین لوگوں کو اس میں شامل کیا, سارے صوبوں کو اس میں شامل کیا, اور اس کے بعد جو نصاب ترتیب دیا ہے وہ بہترین نصاب ہے. اور یہ نصاب جو ہے یہ ہر کسی پہ لاگو ہوگا. آپ نے زبان کی بات کی, ہم نے ایک نیشنل کانفرنس کی جس نے جتنے ایجوکیشنسٹ تھے سب کو بلایا, اور سب نے کہا کہ جو ابتدائی سال ہیں اس میں تعلیم اس زبان میں ہونی چاہیے جس زبان کو بچے کو جو سمجھ آئے. اس لیے ہم نے صوبوں کو یہ اختیار دیا کہ جس زبان میں وہ چاہتے ہیں وہ پہلے 5 سالوں میں پڑھائیں. نصاب ایک ہی ہوگا, زبان جو ہے وہ ان کی صوابدید پہ ہے. اردو ہماری خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اردو ہو, لیکن یہ صوبوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور ہم ماڈل ٹیکسٹ بکس بنا رہے ہیں, وہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ نصاب کی صحیح نشاندہی اور آگاہی اس میں ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی مارچ 2021 میں یہ کامیابی سے ہو جائے گا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ انگلش, دیکھیں ہم نے تو کہا ہے کہ یا اردو زبان ہوگی یا مادری زبان ہوگی. ہاں, اگر کہیں کسی کی مادری زبان انگلش ہے تو وہ انگلش میں پڑھا لیں. شفقت محمود صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بڑے اہم کیس کی سماعت کے بارے میں آگاہ کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی دارالحکومت میں ہر کوئی خود کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے. ایک کیس بتا دیں جس میں لاپتہ شہری کو بازیاب کرایا گیا ہو. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس آج ایس سی سی پی کے آفیسر ساجد گوندل کی بازیابی کے کیس میں سامنے آیا. سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا یہ عام کیس ہے, عدالت بنیادی حقوق کی محافظ ہے, دارالحکومت صرف 1400 اسکوائر میل پر مشتمل ہے, اس چھوٹے علاقے کے لیے آئی جی اور چیف کمشنر موجود ہیں, سب سے بڑی آئینی عدالت بھی اسلام آباد میں ہے. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں میں اسی نوعیت کی کتنی درخواستیں زیر سماعت ہیں, جس پر سیکرٹری داخلہ نے جواب دیا کہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اگر وفاقی حکومت کے کسی وزیر کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کا رویہ کیا ہوگا, کیا آپ نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وفاقی دارالحکومت میں کیا ہو رہا ہے, کسی کو تو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. عدالت کو کوئی ایک مثال بتائیں جس میں لاپتہ شہری کو بازیاب کرایا گیا ہو. سیکرٹری داخلہ نے عدالت کو جواب دیا کہ آج صبح اجلاس میں تمام صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے, اعلیٰ سطح پر تفتیش کی جا رہی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہر شہری عدم تحفظ کا شکار ہے, یہ صورتحال تشویشناک ہے. ہمیں معلوم ہوا ہے کہ لاپتہ افراد کے کمیشن نے اس معاملے کا نوٹس لیا. کیا یہ جبری گمشدگی کا کیس ہے, جس پر سیکرٹری داخلہ نے جواب دیا کہ ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. مسٹر جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ پولیس کی تفتیشی ٹیم کو چیئرمین کمیشن سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا ان کے پاس کوئی ذاتی معلومات ہیں. چیف جسٹس
जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में कानून की हुक्मरानी नहीं तो इसका क्या मतलब है। मुझे यकीन है कि आपने इस केस से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को आगाह ही नहीं किया होगा। वज़ीर-ए-आज़म को जैसे ही इत्तला हुई रियासत का रिस्पांस मुख्तलिफ होगा। सेक्रेटरी दाखिला ने जवाब दिया कि FIR काट कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आप अपनी नाकामी तस्लीम करें। विफाकी दारुल हुकूमत में हर कोई खुद को गैर महफूज तस्वर कर रहा है, ऐसा एक रात में नहीं हुआ। मिस गवर्नेंस ने यहाँ तक पहुँचा दिया सब कुछ, ये असल करप्शन है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या आपने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि आपके मातहत इदारे रियल स्टेट के कारोबार में हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म को इन्फॉर्म करें कि अदारों का रियल स्टेट कारोबार करना मफादात का टकराव है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या आपने इस्लामाबाद की हुदूद से लापता और अगवा होने वालों की फहरिस्त हासिल की है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हिदायत जारी की कि यह मामला विफाकी काबीना के नोटिस में लाया जाए, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि वज़ीर-ए-आज़म को इत्तला दे दी जाएगी और आइंदा काबीना के इजलास में ये मामला रखा जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। कोयटा में मॉडल कोर्ट की जानिब से बलूचिस्तान असम्बली के साबिक रुकन और पुश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा मजीद अचकज़ई को ट्रैफिक सार्जेंट की हलाकत के मुकदमे में बरी करने के बाद जो है वो सवाल ये उठ रहा था कि अब्दुल मजीद अचकज़ई कैसे बरी हो गए। वाज़ेह रहे कि 2017 में इंस्पेक्टर अतरुल्लाह कोयटा में ज़रगून रोड पर वाक़े GPO चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे जब एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र गाड़ी ने तेज़ी के साथ आते हुए उनको टक्कर मार दी थी। ये सारा वाक़या कैमरे की आंख ने महफूज किया था। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर की हलाकत का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया, लेकिन CCTV फुटेज मीडिया पर नशर हुई तो मजीद अचकज़ई को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गए। अब मॉडल कोर्ट के तफसीली फैसले के मुताबिक इस्तिगासा यानी पुलिस मुलजिम का जुर्म से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रही, जिस पर कोयटा पुलिस ने अब्दुल मजीद अचकज़ई की बरीयत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है। एडिशनल सेशन जज के तफसीली फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से साबिक MPA अब्दुल मजीद अचकज़ई के खिलाफ नाकाफी सबूत जो हैं वो रिकॉर्ड पर लाए गए। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान बयान दिया कि वो नहीं उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन 14 रोज़ा रिमांड के दौरान एनी शाहिदीन से अब्दुल मजीद की कोई शिनाख्त परेड नहीं करवाई गई। अदालती फैसले में यह भी कहा गया कि एनी शाहिदीन की जानिब से मजीद अचकज़ई को वाक़े में नामजद ही नहीं किया गया और ख़ुद प्रोसिक्यूशन के तमाम 20 गवाहों में से किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि गाड़ी मुलजिम खुद चला रहा था। फैसले के मुताबिक वाक़े के 4 गवाहों ने भी वाज़ेह बयान दिया कि गाड़ी ड्राइवर अब्दुल कबीर चला रहा था और गवाहों के मुताबिक पुलिस ने उन पर मुलजिम को केस में नामजद करने के लिए दबाव डाला। इस सूरत हाल में गवाहों के बयानात अदालत के लिए काबिल इत्मीनान नहीं। अदालत ने फैसले में लिखा कि मुलजिम मजीद अचकज़ई को केस में सजा देने के लिए पेश किए गए सबूत नाकाफी है, इसीलिए शक का फायदा मुलजिम मजीद अचकज़ई को दिया जाता है। मॉडल कोर्ट ने वाक़े की CCTV फुटेज की हामिल CDs को हिफाजत में रखने का भी अहकाम जारी किए, लेकिन इस फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि पुलिस की तफ्तीश पर, निज़ाम इंसाफ पर क्या पुलिस ने जानबूझकर कमज़ोर केस बनाया। गवाह किस तरह अपने पहले के बयान से अदालत में मुनहरिफ हो गए, क्या उन पर दबाव डाला गया और गवाह मुनहरिफ हुए तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। रिमांड के दौरान शनाख्ती परेड क्यों नहीं की गई, गाड़ी साबिक रुकन असम्बली नहीं चला रहे थे तो सार्जेंट को टक्कर किसने मारी, इसकी हलाकत का जिम्मेदार कौन है, केस के कानूनी पहलुओं और पुलिस तफ्तीश में कोताही का जिम्मेदार कौन है। अहम सवालात हैं जिस पर बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बड़ा एक अहम केस था जिसका फैसला आया और पूरे पाकिस्तानी मीडिया में और फिर खुसूसन सोशल मीडिया में फैसले पर तनकीद हो रही है, ऑल्दो वो अदालत का फैसला है, लेकिन क्या इस पर वर्जन क्या है बलूचिस्तान हुकूमत का और बलूचिस्तान पुलिस का, कैसे देख रहे हैं आप इसको कि एक वीडियो जिसमें साफ लग रहा है कि जिस तरह से इंस्पेक्टर साहब की जो है वो शहादत हुई गाड़ी से टक्कर लगने के बाद, तो उसके बाद ऐसा फैसला आना यकीनी तौर पर मायूस कौन होता है। देखिए, मायूस कौन है या पुरुमीद है, चूंकि फैसला ऑनरेबल कोर्ट ने किया है, ये कोर्ट का फैसला है, गवर्नमेंट का फैसला नहीं। और जब भी कोर्ट में कोई फैसला आता है तो फिर जो दीगर अदालती फोरम है उसमें अपील किया जा सकता है, उसमें इस केस को चैलेंज किया जा सकता है। ये हमारा एक लीगल सिस्टम है इस मुल्क में। गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि इस केस में जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपने तौर पे मैक्सिमम कोशिश किया, FIR दर्ज हुआ, इस केस को जो है प्लीड किया गया, और जाहिर है कोर्ट में जो फैसला होता है वो ऑनरेबल अदालतें ही करती हैं। और कोर्ट का ये कहना
کہ उनकी जजमेंट आई है कि इसमें प्रोसिक्यूशन जो है अपना जो केस है वो इस्टेब्लिश नहीं कर सका या वो साबित नहीं कर सका, तो उन्होंने जो अक्यूज्ड हैं उनको जो है कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अब नेक्स्ट फेज़ ये है कि कोर्ट का फैसला आ गया तो हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, चूँकि वो इसमें पार्टी है, तो अब उन्होंने फैसला किया है कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील पे जाएंगे और फिर वहाँ पे हम इस केस को कंटेस्ट करेंगे और जो भी फैसला करेगा वो ऑनरेबल कोर्ट ही करेगा। लियाकत शहबानी से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के इस्तेमाल की भी इसमें बातें हुई कि शायद बलूचिस्तान हुकूमत में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फैसिलिटेट किया एक्यूज को। इस पर आप क्या कहेंगे? इंश्योर क्या करवाएंगे कि इंसाफ जो है वो इसमें डिलीवर भी होगा और कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना यूज़ हुआ और ना होगा? देखिए, जो केस कोर्ट में जाती है वहाँ पर इंसाफ डिलीवर करना ये उस कोर्ट का मैंडेट है, उसकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की नहीं। गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन को जो है मुकम्मल हमने कोशिश किया कि एविडेंस जो हमारे साथ थे, हमारे जो प्रोसिक्यूशन ने प्रॉपर इस केस को जो है प्लीड किया, कंटेस्ट किया। अब इन्फ्लुएंस का तो सवाल ही नहीं बनता, न इस केस में न किसी इंशाल्लाह किसी और केस में, खसूसन वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का जब तक हुकूमत है इसका तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो अक्यूज्ड हैं इसमें मजीद अचकज़ई साहब, ये पीके मैक्स से उनका ताल्लुक है और उनकी जमात का एक MP है बलूचिस्तान असम्बली में और वो भी अपोजिशन में है। तो भला अगर ये कोई गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस पे वो मौजूदा MP होती या उनकी जमात कोलिशन का हिस्सा होता तो सोशल मीडिया पे कोई उस कनेक्शन को जस्टिफाई करते हुए कोई लॉजिक बना के भले क्रिटिसाइज करता तो लोग उसको बाय भी करते, उसको कबूल भी करते। इस केस में यानी कि एक ही MPA है उस जमात का, वो भी अपोजिशन में है और भला हम अपना इन्फ्लुएंस क्यों इस्तेमाल करेंगे? तो सोशल मीडिया पे लोगों की राइट है, वो अपना नुक्ता नज़र दे सकते हैं। बहरहाल कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो फिर हम आगे अपील में जाने का क्यों डिसीजन लेते? तो जब हमने ये फैसला किया है कि हम आगे अपील में जाएंगे तो इसका ये मतलब है वो हमारा एक लीगल राइट है, किसी का भी लीगल राइट है, किसी भी सिटीजन का, गवर्नमेंट का, किसी भी कॉरपोरेशन का, किसी भी इदारे का, किसी भी एंटिटी का। तो जो हमारे पास इस वक्त रेमेडी अवेलेबल है हम उसको अवेल करते हुए जो हायर फोरम है उस पे जा रहे हैं और इसके इंशाल्लाह हम कंटेस्ट करेंगे और फिर जो भी फैसला आएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर फैसला देना है और जो भी फैसला आएगा हम सबके सामने होगा। लियाकत शहबानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम से मैं इजाज़त दीजिए।